पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में साइन होने वाली स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहती है कि एक मुल्क पर बैरूनी जारहियत का मतलब दोनों मुल्कों पर जारहियत तस्वर किया जाएगा, यानी अटैक ऑन वन स्टेट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ी डिफेंस एग्रीमेंट है जो इन्होंने साइन किया, और केस से जो है वो मेक श्योर करेगा कि इसमें वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे, लेकिन साथ ही साथ इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब का के दरमियान बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है बायलैटरल उनकी, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर और एवरी ईयर ये ग्रो करती है और भी ज़्यादा। और सऊदी अरब के विजन 2030 में इंडिया का बहुत सारा रोल है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि अगर फ्यूचर में लेट्स से एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का फिर कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है, तो उस वक्त सऊदीया क्या रोल प्ले करेगा, तो सऊदी अरब क्या सोचेगा, किस किस्म की सपोर्ट वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। बिकॉज अगर हम इस बात को नज़र में रखते हैं कि एक साइन किया है डिफेंस एग्रीमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली एक मिलिट्री सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, तो क्या ये सपोर्ट उस वक्त कैसे प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को या नहीं, तो हम इसी चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इसका जो अग्रीमेंट है वो ये कहता है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर ऑफ द स्टेट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द बोथ, यानी अगर एक मुल्क पे अटैक होता है तो वो दोनों मुल्कों पर अटैक तो सबर किया जाएगा। यानी ये वो स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो बहुत अरसे के बाद साइन किया पाकिस्तान ने। इससे पहले वो सीटो और सेंटो में साइन किए थे, जो कि कोल्ड वॉर का फिनोमेना है, तो उस टाइम पे किया गया था। लेकिन उसी के साथ अब सऊदी अरब जब अपने उसको देखता है रिस्पांस को, तो वो किस किस्म का रिस्पांस देगा अगर कोई ऐसा मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है इंडिया के साथ, तो क्या वो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक सिर्फ मींस प्रोवाइड करेगा या पाकिस्तान के साथ वो मिलिट्री सपोर्ट भी पूरी प्रोवाइड करेगा। इट्स ए क्वेश्चन मार्क, और इसको हमने अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप ये देखें कि सऊदी अरब का कैलकुलस क्या कहता है। देखें विजन 2030 जो लेकर आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली तो इंडिया की सपोर्ट है, टेक्निकल पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इंडियन वर्कर्स जो हैं उनका बहुत रोल है इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो विजन 2030 में के लिए स्टार्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ 40 से 45 बिलियन डॉलर की एनुअल ट्रेड है म्यूचुअल केस और इंडिया के दरमियान में, और सऊदी अरब की अराउंड 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इन इंडिया अलोन। तो अब ये वो म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो दोनों मुल्क एंजॉय करें। अब इसके अंदर जब हम इस डील को देखते हैं जो डिफेंस पैक्ट साइन किया है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर अगर किसी भी तरह से उसका मिलिट्री स्टैंड ऑफ स्टार्ट होता है इंडिया के साथ, तो फिर रियाद को एक डिलेमा फेस करने पड़ेगा, उसको एक कशमकश का शिकार तो ज़रूर होगा, जिसमें देखा ये जाएगा कि क्या वो अपने इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ उसको फॉलो आउट से बचाएगा या वो इग्नोर करेगा अगर इस पैक्ट को। तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर वो अंडरमाइन होती है, तो उसके लिए बहुत ही केयरफुल डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होगा इसके अंदर। अगर पाकिस्तान के हिस्टोरिकल रोल को देखते हैं तो पाकिस्तान हमेशा से सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है अरब कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ के अंदर उसका सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत रोल रहा है। चाहे हम उसको देखते हैं कि वो 1967 में जब रीजनल उस वक्त क्राइसिस स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की थी। देन 1979 में भी जब एक ग्रैंड मॉस्क का इंसिडेंस हुआ तो तब भी सऊदी अरब जो है उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट प्रोवाइड की थी, पाकिस्तानी कमांडोज वहाँ गए थे टू हेल्प द सऊदी फोर्सेस। और फिर 1980s तक तो ऐसा हुआ कि 20,000 के आसपास पाकिस्तानी ट्रूप्स जो थी वो स्टेशन थी KSA में। तो ये अब पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कंसिस्टेंटली वो डिफेंड करता रहा है सऊदी इंटरेस्ट को, सऊदी सिक्योरिटी को। तो अभी यहाँ पे रेसिप्रोकेट करने का वक्त आया है KSA का टू पाकिस्तान, तो उसको विल सी इन द फ्यूचर कि वो किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अब ये जो पैक्ट है ये टेस्ट भी है काइंड ऑफ अगेंस्ट द इंडिया। देखिए अब अगर इंडिया और पाकिस्तान की कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है फ्यूचर में, तो सऊदीया उसमें किस तरह से इंटरवीन करेगा। यानी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, जो कि बहुत ही अनलाइकली है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकती है क्योंकि रियाद जो है वो नहीं चाहेगा कि कोई भी न्यू दिल्ली के साथ कोई ओपन वॉर में जाए। लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आ सकता है सपोर्ट, वो आ सकती है लॉजिस्टिक की, इंटेलिजेंस की, फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल सप्लाईज हो जाएंगे, इमरजेंसी फंड्स दे दिए जाएंगे पाकिस्तान को।
اور پولیٹیکل لابنگ ہوگی پاکستان کی ان عرب اینڈ OIC فورم. اور میرا خیال ہے کہ آج کل کی اس سینیریو کے اندر یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک لابنگ کریں اپنے فرینڈلی اسٹیٹ کے ساتھ جس کے آپ نے اگریمنٹ سائن کیا. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ بھی کشمیر کاز کی بات آئے گی تو ریاض جو ہے وہ اب جب بھی OIC میں یا انٹرنیشنل فورمز میں جب بھی بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کا جو اسٹانس ہے کشمیر کے اوپر اس کو سپورٹ کرے گا. تو یہ پیکٹ جو ہمیں نظر آتا ہے دس از مور آف آ ڈیٹرنس سگنل دین دا گارنٹیڈ بیٹل فیلڈ الائنس. یہ اس پہ زیادہ یہ اس پہ جاتا ہے لیکن بہرحال یہ امپورٹنٹ تو ہے. اور اگر ہم جب آتے ہیں فردر اس کے جیو پولیٹیکل امپلیکیشنس کے اوپر تو آپ دیکھیں پاکستان جو ہے اس کو وہ 2 میسیجز بھیج رہا ہے. ایک میسیج تو وہ انڈیا کو جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس نے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اسپیشلی پچھلے 2 ڈیکیڈ سے. تو وہ جتنا زیادہ اس نے کوشش کی انٹرنیشنلی اور اسپیشلی گلف اسٹیٹ کے اندر پاکستان کی کو آئسولیٹ کیا گیا اتنا ہی زیادہ یہ بات میک شور ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے گلف اسٹیٹ کے لیے جتنا وہ کبھی ہوا کرتا تھا 90s میں. اسی طرح دوسرا جو ایک میسج گیا ہے وہ مسلم ورلڈ کے لیے گیا ہے کہ پاکستان ابھی بھی ایک امپورٹنٹ پروٹیکٹر کا اور اسپیشلی جہاں پر عرب کنٹریز پرابلم میں ہے چاہے وہ غزہ ہے چاہے وہ قطر پہ اٹیک ہے چاہے وہ اس میں یمن کا کرائسس ہے ان سب کے اندر پاکستان ایک امپورٹنٹ ریجنل ایکٹر بھی ہے گلف اسٹیٹس کے لیے اور وہاں پر وہ ایک امپورٹنٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول بھی ادا کر سکتا ہے. تو سعودی عرب کے لیے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہے گیون دا فیکٹ کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور پاکستان جو ہے وہ اب اس ٹائم پہ اسپیشلی جب کہ US کی ریلائبلٹی بہت زیادہ ایک کوشچن میں چلی گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا اسٹرانگ پارٹنرشپ قطر اور سعودی عرب قطر اور امریکہ کی طرف کے باوجود اسرائیل نے اٹیک کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے. تو جو سیکیورٹی اور گارنٹیز امریکہ پرووائڈ کرتا رہا ہے اپنے حامی اسٹیٹس کو گلف اسٹیٹ کے اندر ابھی وہ ایک ان کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کن ہے کہ اب فیوچر میں کیا ہوگا کیونکہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا تھا قطر کے اوپر اس کے اوپر کوئی خاص کنڈمنیشن نہیں آئی امریکہ کی طرف سے اور جو کہ پرابلمیٹک ہے باقی گلف اسٹیٹ کے لیے اور اسپیشلی سعودیہ کے لیے. تو انہوں نے ایز اے سیکنڈ آپشن ایز اے پلان بھی انہوں نے سوچا کہ وی شوڈ گو فار اسٹرانگ ملٹری اگریمنٹ ود پاکستان اگینسٹ آبویسلی اسرائیل. تو یہاں پہ اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس سب کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پین اسلامک جو سیکورٹی پرووائڈر بن چکا ہے. اس کی یہی پوزیشن پہلے بھی رہی تھی اور ابھی وہ دوبارہ سے اس کا کم بیک ہوا ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ مور فار ڈیٹرنس ہے جس میں آپ دیکھیں کہ سمبلزم ہے اور اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے. تو یہ انڈیا کو یہ ریمائنڈ کراتا ہے کہ پاکستان کو آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور پاکستان الون نہیں ہے بلکہ آج بھی پاکستان جو ہے وہ گلف کی سیکورٹی آرکیٹیکٹ میں اتنا ہی زیادہ ریلیونٹ ہے اتنا ہی زیادہ ریلائبل ہے جتنا وہ پہلے ہوا کرتا تھا. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں اپنے comment ضرور دیں and like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gulayasha Bhatti اور in the next video ہم ایک اور انٹرنیشنل ایشو کو ڈیکوڈ کریں گے. تھینک یو.